A Serbian expert says the decades-long eastward expansion of the North Atlantic Treaty Organization has not only caused the crisis in Ukraine but it has also evolved into a threat to peace and cooperation worldwide. Svet zbog te strategije širenja NATO na istok nije više u istom stanju. Čitav globalni sistem je, da kažem, ugrožen. Globalni sistem bezbednosti, mira i saradnje je utoliko pre što je NATO prilikom širenja kršio sve dogovore. Pored toga vidimo danas, pored onih opštih posljedica dešavanja u Ukrajini i dešavanja u sklopu te strategije ekspanzije NATO na istok, koje trpi ceo svet, kao što su kidanja linija snabdevanja, trgovinskih lanaca, usporavanje svetske globalne ekonomije, izazivanje pored zdravstvene još nove energetske krize, ugrožavanje sveta opasnošću od gladi, blizu 2 milijarde ljudi na svetu. Na bojnom polju nema rješenja. Rješenja ima u dijalogu i u mudrosti i u ozbiljnijem pristupu ovom sukobu. Prvo što treba reći da su sankcije nelegitimne i nehumane. Sankcije, dakle, nisu sredstvo za rešavanje nikakvog sukoba, nisu sredstvo mira, nego su sredstvo eskalacije. Treba vidjeti da su sankcije ciljane protiv civilnog stanovništva. Zbog toga, uprkos činjenici da treba vreme za pripreme samita i razgovora na bilo kom višem nivou, ipak treba insistirati na tome i treba govoriti i množiti i proizvoditi mnogo. Mir nema i ne treba da ima alternativu. Mir uvijek mora biti iznad sukoba, iznad podela, iznad ekspanzije i dominacije. Mir koji je zasnovan na sistemu uvažavanja jednake bezbednosti, nedeljivosti bezbednosti i mira i saradnje.